Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce ourselves. My name is Nelia Dukurnia and my friends. We are from University of Muhammadiyah Purwokerto. Oke, hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua itu struktur, yang ketiga ada unsur kebahasaan, dan yang terakhir ada jenis-jenis naratif teks. Baik, yang pertama ada pengertian naratif teks. Naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang menceritakan tentang hayalan atau fiktif dari sang penulis yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Biasanya naratif teks ini dituliskan secara urut atau kronologis. Selanjutnya, struktur naratif teks. Yang pertama ada orientation. Orientation ini biasanya terletak pada awal cerita yang berisikan tentang tokoh, waktu, dan tempat. Seperti contohnya, once upon a time there was a king and his daughter, seperti itu. Lalu yang kedua ada complication. Pada bagian ini mulai diperlihatkan dan mulai dikembangkan suatu pokok masalah. Yang ketiga resolution. Pada bagian ini mulai diselesaikan permasalahannya, baik itu happy ending maupun sad ending. Yang terakhir ada reorientation. Ini opsional, bisa dipakai atau tidak. Pada bagian reorientation ini dijelaskan apa saja yang kita dapat pelajari di cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita Rahmasari. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang unsur pembahasaan atau bahasa apa aja sih yang sering digunakan di naratif teks. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada past tense. Kenapa? Karena sesuai penjelasan tadi, naratif teks itu kan bentuknya cerita hayalan, cerita fiksi. Umumnya terjadi di masa lampau, kayak misal dongeng, legenda, itu kan sering terjadi di masa lampau. Nah, maka dari itu menggunakan pola simple past tense atau pola yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Setelah itu yang kedua ada adverb of time atau kata keterangan waktu. Itu contohnya kayak once upon a time atau pada suatu hari. Pasti sering banget dengar kayak gitu kan. Itu namanya kata keterangan waktu. Nah, itu juga sering banget digunakan di naratif teks. Terus yang ketiga ada time conjunction atau konjungsi waktu. Itu contohnya kayak suddenly, tiba-tiba gitu, atau after, before, itu juga termasuk ke dalam konjungsi waktu. Terus yang keempat itu ada specific karakter atau karakter yang spesifik, karakter khusus gitu. Contohnya kayak Rapunzel tuh seperti di gambar. Terus ada Marvel juga, itu kan termasuk ke dalam cerita hayalan atau cerita fiksi gitu kan. Terus ada Putri Salju, ada Cinderella gitu, itu kan karakternya tuh karakter spesifik gitu. Nah, itu biasanya digunakan di naratif teks. Nah, terus selanjutnya itu ada jenis-jenis naratif teks. Nah, dari tadi kan kita terpaku kalau naratif teks tuh bentuknya kayak dongeng gitu, cerita masa lampau gitu. Padahal sebenarnya ada banyak banget jenis-jenis naratif teks. Yang pertama itu ada fabel atau cerita binatang. Kita biasanya taunya kayak kancil gitu. Itu termasuk dalam naratif teks juga. Terus yang kedua ada legenda, misalkan legenda Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu. Itu termasuk naratif teks. Terus ada dongeng, ada cerita misteri, terus ada history atau sejarah. Itu juga ternyata termasuk loh dalam naratif teks. Terus ada cerita horor, dan yang terakhir ada personal experience atau pengalaman pribadi kamu. Contohnya dalam 2 tahun yang lalu kamu mengalami suatu kejadian, terus kamu ceritain, itu namanya juga naratif teks. Seperti itu. Nah, setelah ini akan ada contoh naratif teks dalam bentuk video, jadi teman-teman bisa simak, bisa memahami bentuk naratif teks yang sebenarnya tuh kayak apa. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang udah dikasih. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a story about Malin Kundang.
He was a boy from a very poor family who lived with his mom. His father is a sailor, but he had already died. Marlin was a smart boy, but a bit naughty. He always chased a chicken and hit it with a broom until one day he slipped off and hurt himself. The wound left a scar on his head. When Marlin grew up, he decided to go to city so one day he will become rich by the time he went back to the village. Marlin's mother disagreed with his decision because he was the only one she had. But Marlin had already made up his mind. His mother had no other choice but to let her only child go. Marlin was traveling by sea, so he came along with one rich merchant. He was hoping to become one of his crew and learn from that merchant. Marlin went to any place wherever the winds took him. Soon he will become a great successful man. Many years has passed since then. Marlin has become a rich merchant because of his hard work and married the most beautiful girl in the world. And he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Marlin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always waited for Marlin's return at the harbor every day until one day there was a merchant who stopped by the village. She knew it was Marlin the moment she saw him. What makes her so sure is because of the scar on his hand. But Marlin denied her as his mother because Marlin felt ashamed to his wife and the crew. Then he was gone. Marlin's mother was really upset. Then she started to curse him. On his journey, Marlin's ship began to shake, and soon it turned into a storm. Until now.